नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबके लिए लाए हैं एक दमदार वाइब्रेशन के साथ एक शानदार साउंड चेक। ये हमारे कट्टर फैंस के लिए 2025 में ही न्यू ईयर का एक एडवांस गिफ्ट है, क्योंकि দেখতে যাহা যাহা পড়ে প্রভুর পদতল, শশা গোলা শৈলমহি করে টলমল, টলমল করে গো, টলমল করে গো, মহাপ্রভুর পদ ঘরে টলমল করে গো, মহাপ্রভুর পদ ঘরে টলমল করে গো। মিউজিক প্রেজেন্ট পুরুষোত্তম পুরুষে ও কি সিন, পুরো গাড় ফাটা, এটাই তো চাইছিলাম। পাহাড়পুর সে বছরে একাধবার আসে, যখন আসে তখন প্রলয় ঘটে, আর যখন যায় তখন ভগবানও তার অস্তিত্ব খুঁজে বেড়ায়। पावर म्यूजिक प्रेजेंट पुरुषोत्तम पुरुषे पैसों की परवाह है, ना पावर का खौफ। लगता है इसे कोई गहरी चोट लगी है, ये किसी भी हद तक जा सकता है। इससे जरा होशियार रहना पड़ेगा। अब आएगा मजा। पावर म्यूजिक प्रेजेंट पुरुषोत्तम पुरुषे একমাত্র তোর দেখছি এই এলাকার পাপকে না জেনেই ঢুকে পড়েছিস। আমি এই এলাকার পাপ।